shu ash. Syashi shu ash. Syashi shu ash. Sifat tafasyinya lu nempel apa? Sifatnya lu nempel. Nah, tafasyi itu menyebar udara, jadi tarang itu ash. Syashi shu ash. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita masuk kepada huruf jim. Huruf jim termasuk huruf makhrajnya berada pada al-lisan, lidah, Pak. Berada pada al-lisan atau lidah. Bagian wasatul lisan, tengah lidah. Jim. Makhraj jim berada di tengah lidah. Ditempelkan ke langit-langit yang ada di atas. Yang di atasnya langsung, Pak. Nempel dan ya. Jim, shin dan ya itu kategori huruf ko berada pada al-lisan. Makhrajnya di lidah. Lidah bagian tengah. Wasatul halqi atau wastal halqi. Ditempelkan pada langit-langit yang berada pada tengah lidah. Di atasnya, Pak. Nempel, Pak, jangan ditekan. Nempel. Prakteknya huruf jim. Jajiju aj. Jajiju aj. Aj. Jujan jani jajna minal mujni majijan jani ja. Jadinya nempel sebab jangan dibaca jajiju aj. Ada. Jajiju aj. Jujan jani jajna minal mujni majijan jani ja. Sama, Pak, ya. Jajiju aj. Jajiju aj. 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 Jujan jani jajna. Jujan jani jajna. Jujan jani jajna. Jujan jani jajna. Jangan sampai jim ko tabauan hamas pada jim. Jujan jani jajna. Jani jajna. Jajna. Kalau seandainya mengucapkan huruf jim, kemudian terjadi dalam pengucapan huruf jim itu hamas. Ya, contohnya jajiju aj. Jajiju aj. Itu berarti salahnya itu, Pak. Karena nyoko huruf syiddah lawan dari hamas. Tak barangin tuh, Pak. Jadi jajiju aj. Aj. Bukan aj. Anda. Itu, Pak, ya. Ulang balik, ya. Jajiju aj. Jajiju aj. Jujan jani jajna. Jujan jani jajna. Minal mujni. Minal mujni. Majijan jani ja. Majijan jani ja. Majijan jani ja. Majijan jani ja. Ya. Itu huruf jim. Jadi di al-lisan, di wasatul lisan, Pak, di pertengahan lidah hurufnya cuma ada 3. Jim, shin dan ya. Walaupun 3 huruf makhrajnya sama, Pak, akan tetapi secara kekuatan itu berbeda. Sifatnya beda. Karena sifatnya berbeda. Jadi yang paling kuat tuh huruf yang paling kuat, Pak, di antara 3 huruf yang satu makhraj, yaitu tengah lidah, itu yang paling kuat menempelnya pada
tengah lidah tempel kateh atau jim. Peringkat pertama jim, kemudian baru shin, kemudian baru ya. Kan rasa tuh Pak, jim, jim, kemudian shin, kemudian ya. Ya yang paling lemah daripada dua yang lain. Yang paling tinggi itu jim, yang paling kuat dan nempelnya Pak. Maksudnya yang paling menguasai lah, yang popularitas lah dalam menempel tuh. Jim. Coba praktekkan Pak. Ya Pak. Jaji ju aj. Jaji ju aj. Jujan jani jajna. Ya. Minal mujni. Ya. Majijan jani ja. Ya. Jaji jujad Aj. Jaji juad Jujan jani jazna Minal mujni Majijan jani ja. Ya. Jaji ju'aj Jujan jani jajna Minal mujni Majijan jani ja. Ya. Coba. Jaji juad Aj. Jaji juad Jujan Bukan jujan. Jujan jani jajna. Jujan jani jajna. Tapi hamba sestek. Tak boleh. Jani jajna, bukan jajna. Jajna. Jujan jani jajna. Jani jajna. Jani jajna. Jujan jani jajna. Jujan jani jajna. Kok jajna? Jajna. Si jajna. Jujan. Pak, mesti harus dimonyongkan. Bukan jujan. Jujan jani jajna. Jujan jani jajna. Jujan jani jajna. Jani jajna. Jani jajna. Jani jajna. Pak terangannya Pak, jajna kan? Jajna tertahan. Tertahan. Tak ada kau-kala. Ada tak ada. Qala sughronya tak ada Pak. Jujan jani jajna. Hamasnya enggak boleh hamas. Sifatnya apa? Syiddah. Jani jajna. Jujan jani jajna. Jajna. Tunyo. Jajna. Coba 10 kali Pak. Jajana. Hamasnya. Jajna. Melatih itu Pak. Jajna. Bukan jajna. Pak, itu kadang-kadang jimbo itu terhamaskan. Jadi barangin. Tak boleh. Jajna. Kenapa? Jujan jani jajna. Jujan jani jajna. Jajna. Ya. Minal mujni. Ya. Majijan jani ja. Majijan jani ja. Majijan jani ja.
Ikhfa-nya dulu lah. Majijan janija. Ikhfa-nya apa Pak ya? Ya Pak. Jujan jani jajana minal mujni majijan jani jajana. Fikir sumansub. Tadi lagi tuan. Jadi juaj. Jujan jani jajna minal mujni majijan janija. Ada Pak Majijan janija. Ya. Jadi juaj jujan jadi jajna minal mujni majijan janija. Ya. Jadi juaj jujan jani jajana minal mujni majijan janija. Itu majijan tuh Pak. Majijan janija. Majijan janija. Ya. Coba. Jadi juaj jujan jani jajna minal mujni majijan janija. Ya. Jadi jim ko termasuk huruf yang ketika diucapkan itu memang suara terhenti Pak. Suara terhenti, tidak ada hamas. Jadi ja ji ju aj. Jadi Pak ya. Ja ji ju aj. Jadi juaj Monyong Pak ya. Ja ji ju aj. jadi juaj Memang harus pada harus monyong mereka Pak. Jadi ju aj. jadi juaj Jujan jani jajna jujan jadi jajna minal mujni majijan janija. majijan janija. Monyong Pak ya. Coba apa kurang monyong Pak tadi? Jadi juaj Alah bunyinya lah. Ju Pak. Jujan jani jajna minal mujni bukan mujni. Kalau ini sughra berada di tengah makanya lemah. Mujni minal mujni. Ya. Majijan janija. Majijan janija. Lah, berarti itulah salah satu huruf yang berada pada tengah lidah, al-lisan atau wastal lisan. Shin. Masuk kepada huruf yang kedua itu huruf shin. Petang shin adalah tanda Pak. Lah, tapi diulang. Diulang supaya. Jadi malam kau khusus belajar wastal lisan Pak ya. Makhraj wastal lisan. Tengah lidah.
Shashishu ash. Shashishu ash. Shushan shani shashna. Shushan shani shashna. Minal mushni. Minal mushni. Minal mushni. Minal mushni. Mashishan shanisha. Mashishan shanisha. Shashishu ash. Shashishu ash. Shushan shani shashna. Shushan shani shashna. Minal mushni. Minal mushni. Mashishan shanisha. Mashishan shanisha. Ya, coba. Shashisu ash. Susan sanisasna. Bukan shushan. Shushan. Ayo kasih Pak. Shushan shani shashna. Susan. Shushan shani shashna. Shani shashna. Susan sanisasna. Sekali Pak. Susan sanisasna. Ya, lanjut. Minal mushni. Mashisan sanisha. Mashishan bedakan dengan NG Pak. Kalau NG mashishan shanisha itu. Kaf. Mashishan shanisha. Mashisan sanisha. Ya. Dipakari. Shashisu ash. Tafasyinya Pak. Pak. Tafasyinya menyebar udara. Shashishu ash. Shashisu ash. 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 Shashisu ash. Susan sanisasna. Minal mushni. Mashisan. Minal mushni. Minal mushni. Ya. Mashisan sanisa. Ya, ikhfa'nya ni. Coba. Shashishu ash. Ya. Shushan shani shashna. Ya. Minal mushni. Mashishan shanisha. Ya. Mashishan shanisha. Ya. Lanjut Pak. Sasisu as. Tu sin tu. Sasi sha. Shashisu as. Shashishu ash. Shashisu as. Susan sanisasna. Shani shashna. Sanisasna. Ya. Minal mushni. Minal mushni. Minal mushni. Mushni. Minal mushni. Mush. Mushni. Mush. Mus. Minal mushni. Masih. Masih. Masih shanisha. Sanisa. Masih shanisha. Masih sanisa. Mati sin Pak. Masih shanisha. Masih sanisa. Pak. Latihan dulu Pak.
Dah buka dia apa gila? Coba. Dirhab. Shashishu ash Ya. Shusan shani shashna Pak. Shusha. Pak kalau di Lampung kedua dia tu Pak. Shusha shani shashna. Kalau dalam Al-Quran, faman syaa falyu'min wa man syaa faman syaa. Ya Pak. Enggak, bukan itu Pak. Kalau umpama misalnya di terakhir di Lamuan misalnya kan bunyinya memang berbeda masing-masing huruf. Jadi dalam surah Idza Zulzilat, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Coba. Shushan shani shashna. Jangan kayak doang Pak. Shusha. Kalau syahnya kayak doang. Kalau ifaknya Shusha shani shashna. Shushan shani shashna. Kok Minal mushni Mashisha. bukan masyi. Bukan masyi. Mashisha. Nggak boleh kayak doang. Mashisha. Mashisha shanisha. Mashishan shanisa. Cuba sampai shi Pak. Pakai doang. Shi. Mashisha. Mashishan shanisha. Ya. Ya, boleh. Shashishu ash Ya. Susan sani sasna Padisa pertama Pak. Shusha shani shashna. Susan sani sasna Kasat. Shani shashna. Susan sani Jangan sampai iki ke Pak. Jangan iki kau. Kalau iki kau kasat kau. Kasat arah. Shusha shani shash. sani sasna minal mushni mashisan shanisa. Ya. Gitu. Tapi masih agak kaku. Kaku nara latih tu. Jadi kasat ya Ustaz ya. Ya kasat. Shusha. Kaku. Bila ada Pak. Kalau bisa tu. Lanjut, Patan. Shashishu ash Shushan shani shashna minal mushni mashishan shanisha. Ya, tinggal belajar tilawah saja supaya rentak. Siapa? Sogi? Shashishu ash. Malu. Yalah, coba. Shashishu ash. Shashishu ash. Kalau di yang pertama itu lumayan tuh Pak. Yang di pertama pas syano. Itu bisa sisu tapi dah. Shashishu ash. Shashishu ash. Terus? Susan sani sasna. Sin beda. Shusha shani shashna. Susan sani sasna. Ini dua model tu Pak yang perlu awak bedakan. Kalau sin jo shin. Kalau shin shusha shani shashna. Misalnya kalau sin kan, kalau sin juga susan sani sasna kau sin. Tapi kalau shin shusha tapi kalau sin susan kan beda. Shushan Pak,
Syushan. Susan Sanisasna Terus Minal Musni minal mushni. Masisan Sanisa La marah ka shin. La sin bana le lah ka shin. OTW shin tu OTW shin tu dalam perjalanan. Alu sampai ni. OTW aja tu Pak, alhamdulillah tu. Shashishu ash Shusan Sanishasna Minal Musni Mashishan Shanisha. Ya. Bilang sendiri Oh, Ustaz. Shashisu Ash Ya. Susan Sanisasna Agak susang Pak ya. Bukan susang Pak. Syushan. Syushan. Shani. Shan. Susan Sanisasna Coba. Shushan Shanishashna. Ya. Syushan. Coba. Susan Sanisasna Masihkah susang Pak? Susang Syushan kasang Syushan. Jadi ketika mendengungkannya tu Pak, ketika mendengungkan, ketika mengikhfakan kan, jadi lidah aku tetap menjurus kepada shin. Jadi Syushan. Susan Sanisasna Tapi kalau secara apa sih tak puana. Kalau Susan Sanisasna ya tadi Minal Musni Masisan Sanisa Shanisha. Pak. Coba. Dulu Pak. Leret tadi. Shashishu ash Shashishu ash. Shashishu ash Shashishu ash Shashishu ash Susan Sanisasna Pak. Syushan atau lalu Pak. Minal Musni Lalu ya. Syushan. Sanisasna Tu Pak. Tadi Minal Musni agak di mana bahasa Pak? Agak di command station itu. Minal mushni. Minal Musni Ya. Minal Musni Mashishan Shanisan Ya, fa-nya aman. Nah, Shashishu ash Shushan Shanishashna Minal Mushni Mashishan Shanisha. ya. Bukan sang Pak ya. Mashishan shanisha. Sasi Kok Syah. Yuk kalau salah tuh Pak langsung terkoneksi itu. Langsung ada punya peringatan bahaya. Shashishu ash. Shashishu ash Ya. Susan Sanisas Syushan Shanishashna. Susan Sanisasna Ya. Minal Musni
musni masih Itu jangan lidah tuh Pak. Tengah lidah. Mashisha shanisha. masihsan sanisa Itu jangan lidah tuh. masihsan Ujung lidah tuh. Pak, baca deh ya. Tangan lidah tempel. Tempel tangan lidah kata. masihsan sanisa Tengah itu ujung lidah. Ini enggak bisa dipungkiri tuh Pak, tuh ujung lidah gitu tuh. Mashisha shanisha. masihsan sanisa. Nah, berarti itu harus berkureh Pak, di shin Pak. Lu notai itu Ustaz. Tadi lah OTW pas tadi. Tadi lebih baik yang pertama tadi. Nah, iya. Iya, Pak, coba. Shashishu ash. Shashishu ash. Shashishu ash. Sifat tafasyinya lu nempel Pak. Sifatnya lu nempel. Tafasyi itu menyebar darah, jadi tarang itu ash. Shashishu ash. Lula. Lagi? Shashishu ash. Shushan shanishasna. Shanishashna. Shushan shanisashna. Minal mushni. Ya. Mashishan shanisha. Ya, Pak. Shashishu ash. Shusan sanisasna. Shushan shanishashna. Shusan shanisasna. Ya. Minal mushni. Mashishan sanisa. Ya Pak. Shanisha. Ya. Shashishu ash. Shushan shanishasna. Minal mushni mashishan shanisha. Ya, Pak. Shashishu ash. Shusan shanisasna. Ya itu. Minal musni. Mushni. Minal musni. Mashisan sanisa. Shanisha. Mashisan sanisa. Pasha. Cuy pasha Pak. Cuy pasha. Pasha besok. Tu S tu sin tu. Cuba diubah menjadi shin. Pasha. Pasha. Jadi lo. Shashishu ash. Shusan shanishasna. Ya. Minal musni. Mashishan shanisha. Ya. Berarti apa air bakal juga kan? Atau apa harus latihan? Harus dilatih mana tuh? Karena kok masalahnya paduannya ada shin, ada sin, ada sad, ada kha. Kecuali misalnya kayak ba kan ada lawannya tuh. Ba, ta, sa lai to. Hamzah dia ain tuh. Cuma harus latih Pak. Berbahaya. Itu diurusin kok berbahaya Pak. Kalau ya ada punya lupa dulu. Sadaqallahul azim.